ada sisa-sisa darah orang, terus kelihatan kakinya, kepalanya yang sudah putus, ada yang banyak lah pokoknya. Kekuatan keyakinan bahwa saya harus menghadapi komunis dan harus menghancurkan orang-orang komunis, itu aja. Ya sudah, dari mati kamu mau mati saya, gitu aja. Deutschland und seine Verbündeten hatten große Angst, dass die Kommunistische Partei Indonesiens mit 3,5 Millionen Mitgliedern an die Macht kommt. In diesem Kontext hat der amerikanische Präsident Johnson zu dem deutschen Kanzler Erhard gesagt, Schulter an Schulter. Diese Aufgabe ist der Kampf gegen die kommunistische Ideologie. Bukti dari negara Jerman ya, seberapa jauh keterlibatannya. Itu lewat gorong-gorong air ini masuknya pagi itu untuk membuktikan bahwa keluarga saya, Pak Li saya yang ditangkap itu bagaimana. Ternyata mereka sudah jadi mayat semua. Di sini di bongkaran ini dulu ini kolam. Nah itu masih ada sisa-sisa darah orang, terus kelihatan kakinya, kepalanya yang sudah putus, ada yang banyak lah pokoknya. Saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Bejo Untung. Saya lahir tanggal 14 Maret tahun 1948 di sebuah kota kecil Pemalang, Jawa Tengah, Indonesia. Pada awal Oktober 1965, ayah saya sudah terlebih dahulu ditahan. Semenjak saat itu, ayah sudah tidak ada lagi. Saya ditangkap 5 tahun sesudahnya, yaitu pada tahun 1970. Kemudian celana panjang, hanya tinggal kolor. Jari telunjuk ini diikat dengan lilitan kawat, ya, kemudian dihubungkan dengan strum listrik, dan strum itu diputar. Dan itu saya merasa saya terpukul bertubi-tubi. Kemudian torture atau penyiksaan. Orang-orang yang dituduh anggota Partai Komunis Indonesia maupun simpatisan Soekarno itu disiksa dalam bentuk distrum, dipukul, kemudian digantung, kemudian disilet-silet, ya, dipotong-potong, dan bahkan ada yang dipenggal. September 30th, 1965 marked the beginning of what was to become one of Indonesia's darkest chapters. That night, 6 high-ranking army officers were kidnapped and killed in an attempted coup known as the September 30th movement. The army, led by US-backed General Suharto, took advantage of the situation and blamed the murders on the Indonesian PKI, the world's third largest communist party after those in the Soviet Union and China. Over the years that followed, between 500,000 and 3 million Indonesians accused of being affiliated with the Communist Party or leftist politics would be killed, while hundreds of thousands more were maimed, raped, or imprisoned. The president in power, Ahmad Sukarno, would be ousted for his support of the Communist Party and replaced by General Suharto, whose subsequent dictatorship lasted over 30 years. This film will reveal the previously unknown role played by West Germany in coordination with the United States in crushing Indonesia's communist movement at the height of the Cold War. And while US involvement comes as no surprise, our analysis of declassified documents incriminates senior officials of the West German state for their active involvement in the genocide, just 20 years after the defeat of fascism in World War II. Dia nggih kula nangis. Man kemutan, aman lare nabon, Mbah, sampean jangan-jangan kok
Brebes mriki napa nangis. Ora kaiki, kula neta mukir. Ora kaiki napa. Nang wong engko kocan karo basa ya menjalar. Wonten grup grebekan niku wonten bis dugi niku bapakane kula dibetok. Make kula dibondo lebetaken teng kamar. Kulane dicekel dikengkang digarap tiang gangsal. Dibondel umur 20 tahun digarap wong 5. Ya makane ya mbung ngecrik mau mati ya ora. Nggih mboten kertas wong sangune sangu senjata sedaya. Pakanane nggih seragam, betone nggih niku bedil. Pertama kula ditanggreti ditotong yang gangsal niku ora bedile. Kula ngen ngakoni, yang ngakoni kula gadah napa mboten gadah napa-napa. The systematic killing and violence of the Indonesian army in 1965 was neither inevitable nor spontaneous. The president at the time, Ahmad Sukarno, was known to play a dangerous balancing game in showing support for the three main political pillars in Indonesia: the Communist Party PKI, Islamist groups, and the army. And as the PKI's popularity grew, so did tensions with the other two pillars. Tensions that would be instrumentalized by the army to take more power in the country. Rupa-rupanya memang militer itu menggunakan strategi akan menghancurkan dan akan menangkap seluruh orang-orang yang dituduh organisasi ikut anggota PKI maupun keluarganya. The Indonesian military was not just the armed wing of the government. The Indonesian military was running large parts of the country itself and had real ownership of the means of production throughout the country. They also had economic interests that could have been threatened from the left. In the weeks and months after October 1st, 1965, the communists were portrayed as not only enemies of Indonesia, but enemies of God, either enemies of Islam or enemies of religion in general. And some of the very conservative Muslim organizations were against them as well. Saya tidak punya kekuatan apa-apa juga, cuma kekuatan keyakinan bahwa saya harus menghadapi komunis dan harus menghancurkan orang-orang komunis, itu aja. Ya sudah, dari mati kamu mau mati saya, gitu aja. Tapi kita tidak takut, kita harus, dulu istilahnya berjihad. Saya harus cari senjata ini. Saya cari ke pasar, cari besi. Potongan dibuat kampak sama bagus sekali tajam, burhan kampak, itu karena senjata saya kampak. Dan ada beberapa teman selamat karena kampak saya ini saya ABRI, adakan koordinasi dengan mereka, lalu kita supaya agak terlatih, kita dilatih mahasiswa-mahasiswa atau pemuda itu. Kita tidak balas dendam, tidak, tapi kita harus menumpas mereka. PKI itu kekuatan politik yang betul sangat radikal, anti-imperialisme, anti-kolonialisme, anti-fasisme, dan feodalisme. Dan tuan-tuan tanah itu ketakutan. And they did not have an ideology of armed struggle, they did not have weapons. Bahkan saya pernah mendengar suatu pepatah demikian. Kalau PKI itu ditampar pipi sebelah kanan, dia akan mengusap dan memberikan pipi kirinya lagi. Bagaimana mungkin? Dia sudah punya kekuatan massa yang sungguh besar, ya. Dia hanya menunggu saat yang tepat, pemilihan umum pasti akan menang, ya. Dan Soekarno dan PKI akan menang. Nah, inilah sebetulnya yang dikhawatirkan oleh tentara. Sebetulnya inilah yang ditakuti oleh imperialisme Amerika Serikat.
Nationally, Sukarno's support for the PKI was seen as something that could challenge the army's authority. Internationally, and against the backdrop of the Cold War, Sukarno's non-alignment to either the capitalist or socialist camps became increasingly intolerable for West Germany, the US, and their close allies. In fact, the Indonesian president was the leader of a non-aligned movement aimed at reshaping the world without the control and conditional assistance of the rich countries. This, along with the support of the PKI, increasingly posed a threat to the global North's imperial economic and political interests. In the early 1960s, Indonesia was considered as far more important than Vietnam in the Cold War. Wir reden von einem Land, was geostrategisch sehr wichtig ist. Außerdem, wir reden von einem Land mit unglaublichen Bodenschätzen, Ressourcen und Arbeitskräften. Deutschland und seine Verbündeten hatten große Angst, dass die Kommunistische Partei Indonesiens mit 3,5 Millionen Mitgliedern an die Macht kommt. In fact, as early as January 1965, a transcript from an official meeting in the West German capital Bonn describes the importance of Indonesia in the Cold War as a barrier or stepping stone to communism in Australia. The document goes on to write that West Germany's national interest in maintaining their presence in Indonesia requires sacrifices of a financial nature. Indonesia is a crucial test case. Around the time of the meeting, and 9 months before the genocide started, West Germany remained silent when the Indonesian army decided to send a message to the PKI and carried out mass killings of plantation workers. So, hier haben wir einen Bericht der deutschen Militärattaché in Jakarta. Er schreibt einen Bericht an Bundesminister der Verteidigung am 8. Januar 1965. Und am Ende seiner Bericht schreibt er Folgendes. Vor einigen Wochen Generalmajor Ibrahim Aceh etwa 1400 kommunistische Plantagenarbeiter vorsorglich und probeweise festnehmen lassen, um zu erfahren, wie die Kommunisten darauf reagieren. Nach Gerüchten konnten deshalb 400 der Festgenommenen entlassen werden, die übrigen wurden beerdigt. The PKI did not react to this provocation. Neither did West Germany. Instead, it continued its support for the military. Selamat siang teman-teman semuanya. Betul Heron, apa yang terjadi pada tahun 65 itu menurut saya bukan hanya masalah internal atau domestik, tetapi melibatkan juga kekuatan-kekuatan asing. Dan itu karena Amerika ingin menanamkan modal di sini. Untuk Australia kan takut kalau misalnya komunisme itu berkuasa di Indonesia, dia akan kena dampaknya yang langsung karena tetangga bersebelahan. Nah, Inggris juga berkepentingan menguasai Indonesia, mengapa? Atau berpengaruh di Indonesia, mengapa? Karena Inggris sedang mau membentuk Federasi Malaysia. Dan Soekarno menentang itu. Atau Indonesia menentang itu. Maka, ya, Soekarno menentang, Soekarno didukung oleh PKI. Maka Soekarno dan PKI harus pergi menurut kacamata Inggris. Gitu ya. Sedangkan Jerman ini agak kompleks waktu itu. Ya. Karena kalau kalian ingat dari cerita-cerita itu, beda dengan sekarang, Jerman waktu itu ada dua. Jerman Barat dan Jerman Timur. Ya, Jerman Barat itu sangat kapitalis, pro Amerika. Maka dia nggak suka dengan Soekarno, tidak suka dengan PKI. Following the end of World War II and the partition of Germany, tensions increased between the capitalist West and socialist East of the country. The West moved quickly to establish itself as the legitimate German government on the world stage, and this became central to their agenda at home and abroad. In 1955, as part of their anti-communist strategy, West Germany implemented the Hallstein Doctrine in an attempt to isolate East Germany from the rest of the world. The doctrine prescribed that they, the Federal Republic, would not establish or maintain diplomatic relations with any state that recognized the German Democratic Republic. Aber es war die Sorge, dass Indonesien möglicherweise die DDR anerkennen würde. Unter diese Überlegung, diese geopolitische letztlich Überlegung, ökonomische Kriterien,
aber eben auch menschenrechtliche Kriterien, dass man sogar bereit war, eben einen Massenmord dort mit 500.000 bis 3 Millionen zu unterstützen. By the end of 1965, the equivalent of 150 million euros was sent to Indonesia by West Germany in an effort to prevent Sukarno from recognizing the GDR. At that time, the economy of the capitalist West was dire, and the Federal Minister of Economics said that if aid should be approved for political reasons, the cabinet would have to take responsibility for it. Ambassador Vats wrote that if they continued to help, they would also strengthen the circles that are sympathetic to them, such as the army. But this aid was conditional. In December 1965, Vats wrote that the opening of an Indonesian embassy in East Germany would lead to the severance of diplomatic relations and the cessation of economic aid. Over the months that followed, Sukarno's support for the Indonesian Communist Party did not fade away. West Germany decided to take a more aggressive approach. Wir haben in den Archiven des Auswärtigen Amtes ca. 34 Akten durchwühlt und 1000 Seiten Dokumente entdeckt. Anhand dieser Dokumente können wir sagen, dass die Bonner Regierung hat von Anfang an politisch, militärisch, aber auch wirtschaftlich diesen Genozid bewusst unterstützt. Just 5 days after the alleged coup, Jakarta's West German embassy sent a message to Bonn reporting that tensions between the army and communists had erupted violently. The report adds that the coup was probably not directed by the communists. Knowing this, West Germany agreed to export pistol grips to Indonesia just 3 weeks later, on the grounds that it would be unjustifiable if they refused this indirect aid to the Indonesian army, which is currently using armed force against the Communist Party. Foreign aid flowed to Suharto's army, while corpses floated on Indonesia's rivers. Ini jembatan yang lama. Ini belum ada waktu itu. 65 itu belum ada. Ya yang ini. Nah, waktu itu di sini landing. Ya toh, kita mau membuang mayat bisa masuk sungai. Yang saya ingat ya saya waktu soalnya ya tiap-tiap saya membuang mayat saya selalu berdoa. Ya Bapak, ini kan apa istilahnya wasitah. Kita itu insan Anda. Ya toh, bangkainya bisa hancur, bisa hanyut. Tapi rohnya kita serahkan pada Tuhan. Umur saya waktu kejadian 31. Tapi pada waktu tanggal 10 November ya tahun 65, tahu-tahu saya ditangkap oleh serombongan RPK dan Hanra. Suruh keluar, dipukulin. Iya toh. Ayo ngaku kamu PKI ya gitu. Bukan, kamu udah rakyat ya bukan. Dilepas, ya toh. Maunya diguyur oleh apa? Setelah dari tim pemeriksa tahu kalau saya itu bisa ngelas, bisa apa tukang besi dan bengkel, akhirnya oleh Korem saya dipekerjakan. Ya distrom tadi, enggak ya karena dia tahu kalau saya distrom enggak apa-apa, akhirnya ya suruh kan sudah distrom sekian menit mati. Ya kalau sudah ngumpul semua Martono, saya seret gitu, enggak kuat. Sebagai saya itu sebetulnya tahanan, driver, ya terpaksa. Saya dipaksa, ya mau tidak mau, kalau enggak ya saya yang dibantai. In 2014, when asked about the number of victims in Indonesia known by the German federal government during the massacre, they responded having no precise information on the actual number of crimes committed in connection with the events in Indonesia. But this was a lie. Our investigation in the archives of Germany's Foreign Office showed that the West German embassy in Jakarta had even listed the tens of thousands of alleged communists killed across Indonesia.
Wir haben hier einen Bericht von Leupold Wertz, geschrieben am 14. Dezember 1965 mit dem Überschrift Verluste der indonesischen Bevölkerung seit 1. Oktober diesen Jahres. Und dann gibt er uns die Zahlen, die Opferzahlen. Ostjava rund 50.000 Tote, meist Kommunisten. Mitteljava rund 40.000 Tote, Kommunisten und Nicht-Kommunisten. Westjava, Jakarta, einschließlich rund 10.000 Tote, weitaus überwiegend Kommunisten, und die Opferzahl geht bis nach unten weiter dann. The report logs the number of losses from October 1st, the very same day the massacre started. And when deaths are listed, the language used by German Ambassador Wertz is telling. Ausgerottet, meaning exterminated, a specific term used by the Nazis to describe their own crimes against humanity. The same month as the report was sent, November 1965, Wertz revealed his knowledge of the army's intention, not only to reprimand the perpetrators of the alleged coup, but to crush and destroy the Indonesian Communist Party through the neutralization of its leaders. A report on the arrest of the PKI's chairman and the head of the trade union also includes the news that the PKI's General Secretary Dian Aidit was, according to army sources, captured by military near Solo in central Java on November 21st and shot dead the following day. Yang orang selalu kira bahwa Aidit adalah seorang yang sangat serius, sangat tegas, bahkan sangat galak dan sebagainya. Saya masih ingat dia selalu menyempatkan menggendong anak-anaknya, terutama saya ya, karena saya waktu itu umurnya ketika terjadi peristiwa itu umur saya itu 6,5 tahun kira-kira. Ayah saya adalah Dipa Nusantara Aidit. Dia adalah ketua partai PKI. Anda adalah seorang anak menteri yang bapaknya itu sangat dihormati, menjadi sahabat karibnya Soekarno. Tapi kemudian suatu hari semua terbalik. Kita harus keluar rumah, rumah kita dibakar, rumah kita dijarah, dan semua mengatakan Aidit harus digantung. Itu adalah sesuatu yang tidak mudah sebetulnya. Di dinding tembok-tembok besar, di toko-toko Cina, di sekolah-sekolah dasar Cina, di tempat sampah bahkan, di jembatan, koran-koran ya, itu menjelaskan tentang tewasnya Aidit. Keramahannya, dengan rasa cintanya yang besar terhadap anak-anaknya, kita semua itu pupus. A month after Aidit's execution, in December 1965, Ambassador Wertz wrote that he had been approached by a high-ranking official for urgent assistance from the West. He went on to write that Germany endeavored to intensify relations in the economic field as well, and that at the moment, small-scale businesses between Germany and Indonesia was continuing. West Germany's plan to intensify relations was made at the height of the purge, while tens of thousands of Indonesians were being murdered under their watchful eye. Jerman ikut terlibat di dalam membantu suplai peralatan komunikasi kepada para demonstran maupun tentara. Ini yang saya dengar itu. Die indonesische Armee führte einen systematischen Krieg gegen die Kommunistische Partei Indonesiens, also müssen wir sie unterstützen. Die indonesische Armee hatte es bei der Ermordung der Kommunisten dermaßen eilig, sodass sie Waffennachschub gefordert haben. Von wem? Aus Bonn. Wir haben hier einen Schnellbrief vom Bundesminister für Wirtschaft an das Auswärtige Amt, wo drin steht, sofort 10.000 G3-Gewehre, sofort 20.000 G3-Gewehre. Und die Bonner Bürokraten haben zurückgeantwortet, kein Problem, kein Hindernis. Die Lieferung wird sofort erledigt. Boleh menggunakan senjata api laras panjang, laras pendek, dan bisa dipakai untuk semestinya. Ya, nah, saya untuk operasi PKI. Wow, dulu luar biasa mas. Itu tahun 65, 68, 66, ya. Lainnya sudah selesai semua. Sini ini 3 tahun mas pembersihannya. Maka ada buku yang ngarang siapa dulu, saya namanya apa?
Selama pergerakan itu, Mbah Burhan pernah menghabisi berapa orang? Itu sudah tidak saya eling-eling, Mas. Pokoknya saya harus kalau ketemu mereka, ya sudah dari mati kamu mau mati saya gitu aja. Ada kudeta yang katanya bapak saya ada kudeta atau apa, itu sebelumnya saya baca koran. Karena memang betul dari Harian Rakyat itu kan memang ada ada gambarnya Paluari, terus ada kudeta. Nah, setelah membaca itu, 2 hari kemudian bapak saya itu merasa nggak nyaman tinggal di rumah. Itu kejadian, jadi paling saya dianggap PTI katanya gitu. Karena di rumahnya itu ada topi, yang topinya orang tadi ada tulisannya PTI gitu. Nah, itu akhirnya ikut tereksekusi. Banyak. Oh, kalau yang di Kebon Raya itu dengan pedang dipenggal, dipotong, digorok, dibacok. Itu bekasnya kalau orang sini nyebutnya itu tadinya kan mau buat kolam air, kolam ikan itu. As the number of casualties grew, a US embassy document dated just 12 days after the coup indicated that the US, West Germany, and Australia were sharing intelligence received from Indonesian army officials and reports on the worsening situation. In diesem Kontext hat der amerikanische Präsident Johnson zu dem deutschen Kanzler Erhard gesagt, Schulter an Schulter. Was heißt das? Schulter an Schulter gegen den Kommunismus kämpfen. Westliche Block hat eine gewisse Aufgabe. Diese Aufgabe ist der Kampf gegen die kommunistische Ideologie. In this desire to unite against communism, West Germany and the United States covertly interfered in Indonesian affairs to serve their respective goals. The CIA, the real mission, was to fight communism and to make sure that US business interests were not messed with around the world. Hegemoni Barat yang ingin menguasai dunia dengan juga melontarkan suatu move anti-komunis. Jadi keterlibatan Amerika itu sangat kentara dalam upaya untuk menggulingkan Soekarno dengan didahului mematahkan PKI. Amerika mengakui ada terjadi, dia memberikan support finansial dan juga alat-alat komunikasi terhadap para demonstran dan militer. CIA and MI6 began agitating covertly to create a clash between the very well-armed Indonesian military and the very popular but unarmed Indonesian Communist Party, knowing very well what happens when an unarmed and an armed group clash. In an October 23, 1965 secret letter, Indonesia's US Ambassador Marshall Green was asked to respond to the reasonable possibility that the Indonesian army might request their help. Such a request, he continues, might include anything from covert operations, transport, money, communications equipment, or arms. A week later, Green urged the Johnson administration to explore the possibility of short-term, one-shot aid on a covert, non-attributable basis. The United States gave them lists of people to murder, and the United States allowed the Indonesian military to believe that they would be rewarded financially if they carried out this horrible mission. They were really consolidating power on the ground outside of Jakarta, economically and militarily, right, extra-militarily even, creating these paramilitary forces that were ultimately activated to crush the left. What you saw that were regular people, peasants, students, feminists, politically curious youth throughout Indonesia, picked up by the military or by the police and saying you need to come downtown and answer some questions, and they said, okay, wow, yeah, why not? I mean, I didn't do anything wrong. Saya Bu Sainah, umur 76.
Waktu itu kan sampai udah gede, jukit-jukitan sendiri. Namanya anak-anak muda kan di rumah sendiri. Gini, bapak saya itu diparanin terus tiap hari. Terus bapak saya itu diajar, dibawa kelurahan. Ini kakak saya juga dibawa kelurahan. Alasannya apa? Itu kan, nah itu katanya ada PKI yang pada kalau malam-malam geger rumah dibakarin semua. Orang-orang pada diambilin bawa sono. Lah saya diambil. Saya sekarang terus terang ngomong ya. Saya dulu diperkosa. Di kantor. Saya sampai 3 kali aku tahu. Kemudian, ya Allah saya, ya Allah nangis. Nanti nggak sadar mungkin, pernah nggak sadar. Diminum kopi, tapi kopi udah dingin. Mungkin bikinin udah sampai dingin baru sadar mungkin ya. West Germany's assistance was not constrained to financial and military help. It also included intelligence support during the 1965 genocide. 6 years after the attempted coup, Reinhard Gehlen, the founder of Germany's secret intelligence service, the BND, wrote that his agency had been in the fortunate position of being able to provide the West German government with timely and detailed reports from excellent sources on the progress of those days. He explicitly made clear that, for Germany, the significance of the Indonesian army's success, which pursued the elimination of the entire Communist Party, cannot be appraised highly enough. Einfach sich daran erinnern, dass der Chef des BND damals der Herr Gehlen war. Der war damals halt Chef, ein Ex-Nazi, der ja dann zunächst diese Gruppe Gehlen und dann den BND aufgebaut hat. Er war mit diesem Röder in Verbindung. Der Röder war ein früherer SA- und SS-Mann. Darüber hinaus, er arbeitete im Nachrichtendienstbereich unter dem Naziregime. Nach dem Zweiten Weltkrieg gehörte er auch zur Gehlen-Organisation. Er wurde 1959 von der BND nach Indonesien geschickt, arbeitete als Journalist sozusagen. Laut einer Studie des BND war der Röder zwischen 1964 bis 1966 in Jakarta als Quelle. Später schrieb er die Biografie von General Suharto. West Germany's ambassador in Jakarta, Luitpold Wertz, was also a member of the Nazi Party from the early stages of Hitler's rise to power. He served in Indonesia between 1964 and 66, during the height of the massacre. When Germany lost World War II, former Nazi officials left the country to escape the repercussions of the war crimes they had committed. Most flew to South America, but some found refuge in Indonesia, where anti-communist views were widespread among the elites. Schauen Sie sich die Liste der Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Jakarta an, von 1952 bis 1970. All diese Herrschaften hatten eine Nazi-Vergangenheit. Es ist kein Zufall, dass diese Nazis in diesem Zeitraum mit derselben Materie sich beschäftigt haben, namens Indonesien. All die Verbrechen des indonesischen Militärs waren im Interesse Westdeutschlands, Antikommunismus. General Suharto's anti-communist views were also in line with those of the Western capitalist camp. Dia saya sebut Bapak anti-komunis Pak Harto itu. Dan saya sebagai seorang yang anti-komunis, saya sangat hormat ya, pada beliau untuk selalu bersama-sama kita menghancurkan orang-orang komunis sampai kapanpun juga. Seluruh orang-orang yang beranggotakan Partai Komunis Indonesia,
Jadi dalam kasus ini tidak perlu ada pengadilan, Mbah ya? Ya tidak ada pengadilan seperti perang ketika itu. Situasinya ketika itu perang. Nggak ada pengadilan ya. Perang Mas. Fisik. Perang fisik antara orang yang komunis dengan yang anti komunis. Saya ditangkap dari tahun 70 dan dibebaskan tahun 1979. Artinya 9 tahun di dalam tahanan tanpa proses hukum. Itu berangkat dari jam 5 pagi karena bunyi lonceng udah dibunyikan. Bangun, 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 bangun. Bilangnya begini petugasnya, proyek, begitu ya. Bilang proyek artinya semua petugas Tapol keluar untuk menuju ke proyek InRehab tadi. Ini menara rumah monyet adalah tempat untuk mengawasi tahanan yang ada di dalam penjara Salemba. Pertama kali saya rasakan ketika masuk di Blok L, penuh sesak sampai di ruangan WC itu digunakan untuk para tahanan. Kurang makan, apapun dimakan. Inilah kondisinya. Tikus got yang masuk itu pasti bisa ditangkap oleh tahanan dan itu langsung dimakannya. Singkong, tanaman bayam dan kangkung di sekitar penjara ini. Dan dibalik dari situ terdapat ribuan tahanan politik yang disiksa oleh rezim penguasa militer fasis Soeharto. By November 30th, 1965, the US acknowledged that the nature of anti-PKI operations had reached the stage of mass executions in several Indonesian provinces, apparently at the behest of Suharto. 4 days later, German authorities talked of forces systematically destroying the PKI, again evoking language used to describe atrocities committed during the Holocaust. In 2015, an International People's Tribunal was held in The Hague to get justice for the victims of the 1965 Indonesian genocide. However, due to an apparent lack of proof, Germany was not included as one of the accused. Kita sudah berusaha mencari bukti dari negara Jerman ya seberapa jauh keterlibatannya melalui seorang Excel yang meminta bantuan kepada partai kiri di sana dan hanya memperoleh sedikit sekali yaitu konfirmasi saja, jadi bukan dalam bentuk dokumen, konfirmasi saja dari pemerintah Jerman yang ditanya melalui parlemen. When German authorities confirmed the receipt of this query, it was the last time any mention of their involvement in the 1965 genocide would go through the parliament. To this day, Germany still refuses to acknowledge any role in the massacre. Naja, insgesamt muss man ja sagen, dass die Antworten der Bundesregierung auf meine kleine Anfrage von 2014 ausweichend waren, dass sie nur wirklich das geantwortet haben, was schon bekannt ist. Und insgesamt hatten wir ja auch damals den Schluss gezogen, hier ist kein wirklicher Aufklärungswille. Less than a year after the massacre, in May 1966, the US recognized that the anti-communist propaganda which fueled the genocide displayed a pronounced distortion of the evidence released publicly. Truth, the US ambassador continued, is often a minimal factor in adopting a given line. Just months after the coup, US oil giants, German weapons companies, and Western investors rushed back to Jakarta. The Federal Foreign Office wrote that a government had come to power in Indonesia which is willing to cooperate with the free world. Over the years that followed, arms exports multiplied, the vast majority showing the Indonesian army as the recipient. The Indonesian military got not only a lot of money from Washington,
They got absolute carte blanche for everything that they had done and were going to do to the Indonesian people over the next decades, as Suharto's dictatorship was one of the most important allies of the West in the Cold War. As a result, Suharto became one of the most corrupt regimes in history. Misalnya Jerman memberikan pengakuan, itu dampak politiknya bagi Indonesia akan besar sekali, dan itu kita memang mengharapkan ya pemerintah Jerman sendiri yang mengakui bahwa ada keterlibatan, setidaknya pembiaran, karena misalnya itu berita-berita, laporan dari para diplomat di Indonesia itu kan disebarkan. Saat Holocaust itu banyak sekali korbannya, ada jutaan, 6,5 juta kira-kira yang itu mungkin lebih banyak lagi. Dan waktu itu pembunuhnya adalah kelompok militer Nazi di bawah pimpinan Hitler. Dan kemudian ada pengadilan di Nuremberg dan sebagainya. Nah itu bisa terjadi, mengapa? Karena di Jerman ini pihak perpetrators itu kalah. Di Indonesia tahun 65 itu beda. Pihak perpetrators itu menang dan berkuasa. Itu masalahnya. Before the fall of Suharto's dictatorship in 1998, memory of the massacre was silenced, forcing survivors to live in fear of speaking out. In fact, most of the perpetrators were, and still are, celebrated as heroes who continue to publicly voice anti-communist hate speech. Ya, terjadinya peristiwa G30 PKI ya sampai sekarang. Saya mendirikan FAKI, Front Anti Komunis Indonesia. Nah, sampai sekarang ini. Saya ngomong gini, saya telepon datang. Mana Pak? Itu I am not alone. Saya tidak sendirian. Saya dengan kelompok-kelompok yang anti komunis ini. Jadi tidak ada penyesalan sama sekali? Penyesalan? Sudah berhadapan dengan mereka, membunuh? Oh, enggak. Semangat. Bukan penyesalan. Karena tahu dia telah melakukan. Ya. Karena itu musuh kita. Itu aja. Ini keramat gitu aja. Supaya katakanlah tiap tahun atau tiap 40 hari, 100 hari ada yang ini bisa kita kunjungi lah begitu. Nah, itu rencana. Jadi untuk itu hari ini kita akan tabur bunga ya. Tapi cerita Pak dulu. Ya, cerita dulu dah silakan. Bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, marilah kita mengheningkan cipta di hutan Jegong di wilayah Barisan, di mana disinilah 25 teman-teman kami yang pada tahun 65 gugur, tidak tahu salahnya apa. Mereka adalah korban keganasan rejim yang betul-betul tidak manusiawi. Pada hari ini kami datang pada hari yang sangat mulia 17 Agustus 2020 untuk mengheningkan cipta dan mendoakan kepada bapak-bapak yang ada di tempat ini. Semoga bisa tenang di haribaan Allah yang Maha Kuasa dan dilindungi karena mereka adalah orang-orang yang tidak bersalah. Dan kami yang masih hidup akan terus mengenang bapak-bapak yang ada di tempat ini. Kami semua sangat-sangat kehilangan dan semoga arwah bapak-bapak diterima di sisi Allah. Ya.